tan. Playgrounds are a place for children to spend as much time. Los niños tienen cosas malas que ver. Cosas que nosotros no vemos, pero ellos sí. En todo caso, yo no me acordaba que me habías donado bits. Perdón por eso, te lo juro que no me acordaba. Son como los gatos, los bebés son malos. No, mentira. Chances are you went to a playground many times as a kid and remember it fondly as being a nostalgic, safe place to spend your days during your youth. But not all playgrounds are fun. Some playgrounds are the ghosts of children. Muchas gracias por el mi bit. amor. ¿Para quién me donó bit? ¿Quién me donó bits hoy? ¿O es por semana? Creo que es por semana, entonces gana Yami. Muchas gracias, en serio, por el bit, querida. No, igual me sienta mal no acordarme de algo como que ayude monetariamente a mi canal. Porque ella tiene posibilidad económica para ayudarme. This video shows a playground at an undisclosed location at night. The uploader says that the footage was filmed by his neighbor, who was recording his daughter going down the slide at their local playground. ¿Cómo estuvo la cena, The young tipo? girl in question is about to go down the slide, and when she does, it looks like she has Some fun. kind of But little face. did she know that something genuinely Algún unnerving tipo de happened cara right se... behind her. No, boludo. ¡No! No, acabo de verlo. ¡No, boludo! Acabo de ver esa cara. Acabo de ver la cara. Behind the little girl, you can see what appears to be some sort of a ghostly boy peering at the girl from behind her before vanishing. Ahora es mi turno, ¿verdad, mamá? No, no podés. No podés, bajate, pendejo. Era para el video. Nada más te tenés que asomar. Y luego te vas. Pero yo que también quiero usar el tobogán, mamá. There was nobody else at the playground, and that it was just him and his children. La puta madre. The strange figure not being one of them. So what could have possibly been behind the young girl at the slide? Was it a ghostly boy wanting to make a new friend? Clever video editing? We may never know the definitive answer. A TikTok creator known as TSC TV frequently records ¿Qué son las live siglas de streams for viewers TSC? to watch that typically TSC. document him exploring abandoned buildings to see if he can find anything Ah, exciting está or abajo. creepy inside. Teams caras y In this panas. particular video, the Cipanas, uploader is seen chipanas. exploring some sort of strange abandoned building out in the middle of nowhere, which certainly adds to the unsettling atmosphere of the Boludo. footage. At first, TSC is lucky and doesn't seem to find anything Mira truly esa terrifying, planta. but that all changes in just a matter of seconds. Take a look. Ah, estaba haciendo un directo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mang astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué los de Medio Oriente tienen los rezos más raros, pero siempre les aparecen las cosas más turbias? Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi. No, boludo. Aing masih harus nangis, No, cuy. Ya boludo. Allah, maceng. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Absolutely frozen in shock, ¿Qué pasa? TSC stands still and doesn't have any idea what to do. while Bueno, the yo también me cago strange hasta las figure patas, standing sí, not too far Pero, away in boludo, front of him. Pero también estaba el de Zabala Mahara Rahim o algo así. Ese también le aparecían las cosas más raras. ¿No? Y que parecían más reales. Entonces, ¿por qué los de Medio Oriente son los que le aparecen las cosas así raras y que parecen reales? A few minutes later, TSC makes his way around the building slowly, but he doesn't get far before he sees the same exact figure looming in front of him once more. Allahu Akbar, No, ahí está de nuevo. Ya Allah, mang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nih gua zumpul nih, ngaco lu, ya Allah. Allah, waduh, itu masih ada lagi, cu. Astagfirullahaladzim. Umi, astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo!
Lo dijo y se fue. Alá es grande y se fue. La puta madre. Alá es poderosa, Alá es grande y se fue nomás el bicho. Ah, no. At this point, the uploader decides to go outside, trying his best to get away from the figure, even El though it osito. doesn't show any signs of being deadly. He wisely makes the choice to exit the building, but even still, he doesn't seem to be too safe as this happens. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. No, está ahí de Astagfirullahaladzim. nuevo, Ya no. Allah, ya Rabbi. Allahu Gracias, Akbar. Sean, por el Allahu pat. This Pero is no te definitely cerres. one of the most Te vas a una mysterious esquina. and Pero boludo. Pero vos te das cuenta que es como va y no, boludo. No. Está ahí la criatura, lo que mierda sea, y te metes a un cuarto donde hay una ventana que no sabes si vas a querer partir y demás. Y es como se va a asomar por la puerta y te vas a cagar encima si es que ya no lo hiciste. videos I've seen in quite a while. Where exactly is this building and what was its original purpose? And of course, the question on everybody's mind, what was that figure and what were its intentions? Thankfully, TSC managed to escape the area before he could find out the answer. A TikTok user named Andy Winehouse TikTok tiene algo shared raro. 2 videos to his account, both of which have been creeping viewers out immensely. Bueno, In the Skinwalker. video, Andy Walker. states that he has been No, hearing Walker. some strange sounds inside his house. But these are not sounds such A as things ver. falling to the floor or doors creaking. What he has been hearing is, somehow, his own voice calling to him from other parts of the house. Take a listen to this. Su propia voz llamándolo desde otro cuarto, boludo, no. ¿Te querés matar? The voice proceeds to urge him to come here, while Andy can only stop and listen in complete disbelief before walking back to his room and locking the door behind him. In the second part of Se the cagó hasta la video, pata. it is shown that even in the comfort of his own bedroom, Andy cannot find a sense of safety and peace, as a series of loud scratching noises can be heard right at his door. He says that he has a cat, but Rasguños. insists that there is no possible way his cat could make the noise he's hearing. Dice que tiene un gato pero que no puede hacer el mismo ruido, a ver. No, bueno. You can literally hear it. You can literally hear it. No. Oh, my God. No, boludo, imagínate. Eso no es un gato. Gracias por el pat crow. A la mierda. Pero el gato está ahí, hijo de puta. Ever since these videos have been uploaded, Lo acabo de viewers have ver. been scrambling to come up with a logical explanation for what could have happened here. Some theories suggest that this was a setup, and Andy simply playing a recording of his voice from another room to make it sound like another version of him is calling out to him. But even if that was so, it still doesn't explain the terrifying clawing noises coming right at his door. At the end of the second video, Andy even opens the door and finds his cat simply sitting there, proving that his pet was not the culprit. To this day, Andy's scenario remains a complete mystery. What would you do if you heard Dios. your own voice calling out to you? Ah. Signs and signals is a small Yo no voy a mentir, a veces siento que alguien me llama cuando nadie me llama ni nada. Me ha pasado, no es con mi propia voz, o sea, porque ahí me cago hasta las patas, pero a veces siento que una persona me llama y es como... Y nadie, como nadie, nada, nadie. Y yo me quedo como, bueno. Porque aprendí que si le prestas mucha atención a esas cosas, terminas llamando las cosas equivocadas. Pero es como, simplemente digo, bueno,
cosa que pasa. Me lo habré imaginado. All a YouTube channel that also focuses on abandoned and haunted building exploration style content. In the past, the crew behind the channel have explored some genuinely terrifying places, but nothing could prepare them for this particular night. In October of 2021, the camera crew heads on out to a church I that am just the so way happens and to the be very haunted. The over 20-minute video is jam-packed with tons of creepy things, and the first No, of many boludo. things happens just about 9 minutes into the exploration, when the No, boludo, por ahí crucificaban gente también. ¿Qué onda? O sea, sé que la escena es de cuando a Jesús lo ponen en medio de dos ladrones, pero es como dale. Eso es para darte miedo, eso es de una secta. upload, a static cam begins to display something strange. You know you want to do something? Come on. We here, we waiting. You got a whole crowd watching you, bro. Come on, do something. Show yourself. Do something. Oh, You see what I'm saying? That sounded like it was from back there too. I hope we got that. If it was back there, we definitely got it. Come on, yeah, do something else. What's up? claro, ustedes no lo ven, se cayó unos libros. Gracias, Sol, por el pat. Me tranquilizan en esta noche de terror. Then, a couple of minutes later, the crew are heading inside of another room, all while they are shrouded in near total darkness and silence, surely adding to their sense of unease. But all of a sudden, something scares the videographer so much that he actually falls to the ground. Take a look. Boludo, ¿qué onda con los estadounidenses? Hay una cantidad de sobrepeso en Estados Unidos que la puta madre. I mean, I don't know, that's what I'm saying. It's just gonna run over there. That's what you don't care. Oh my god! Oh my god! Uy, se hizo pija. Se cayó. Se cagó. Oh my god! Oh my god! Claro. Oh my god! Oh my god! Luckily, the videographer is able to brush Ah, himself bueno. off, and Ah, la amazingly puta. is able to continue on with the investigation despite what just happened to him. They then come Es to que a vos room that- imaginate estar. Vos imaginate estar, ya sea de noche, ya sea acompañado o peor, solo, en un lugar así abandonado y de la nada escuchar gente corriéndote de atrás y vos estás viendo, es como. Sí, estoy medio cansado porque hoy hice ejercicio. Gracias por preguntar, querida. Eres la única a la cual le importa mi estado porque los otros me dijeron, deja de bostezar que me lo contagias. No piensan en que estoy cansado. Tú en cambio sí. Es re dramático. one of the men was in beforehand. Imagínate que te And corra if alguien you por look just out of the atrás corner of your eye, y te volteas y no hay you'll be nada, able pero to te see cagaste a las something quite patas. chilling. Ayuda, Osan, ¿ves? Nada más piensan en ellos mismos. Ya se armó un desmadre. Yo sí me preocupo. No, boludo, no. ¿Qué pasó, Crow? ¿Qué problema se presentó? Y si se nota, John, que tú eres la A única little que bit se later preocupa. on, before they are able to pack their Los demás things and head solamente home piensan for que the con el night, pat they es are in for one suficiente. last bone-chilling scare. Look at this. A ver. Pero solo te quiero mucho. Lo sé. What's that, dude? ¿Qué pasó? What? You didn't hear that, man? What'd you hear? What'd you hear? You didn't hear that whisper, dude? Right in my ear, dude. I didn't hear it. It was just like I heard it. Deja las hamburguesas del McDonald's, gordo. Me dijeron y se asustó mucho, What the ¿viste? hell's that? Sí, se la viste. Dude, get Get stuff. Get your light. what? Get your light. Get your light. Se asustó mucho el gordo con ese A susurro. mysterious voice can be heard whispering what sounds like your mind before multiple chairs move around all by themselves. After this, Boludo, the tengo crew ganas de ir a un must decide KFC. to leave the building, which I would say Porque is nunca for fui. the best. I'd also say it's a safe bet to assume that these guys will not be venturing back to this church for a second investigation. Volvió el alma de la fiesta ahora de nuevo, ¿no?
Al final, Crow no me dijo qué problema tenía. Ah, sí me dijo. Pues resulta que dentro de una hora van a venir unos compañeros de trabajo que me han inscrito a mis espaldas a una competencia en una feria local de aquí, puta madre. Y son contra gente que ha practicado mucho baile, pero toca ganar. No saben que vengo de las bellas artes. No saben con quién se enfrentan. No saben que yo soy estudiante de bellas artes. Pero es un debate político. Soy estudiante de bellas artes. Como que... documenting his findings for subscribers to watch. In one video, La puta ILM madre. uploaded footage of himself exploring an allegedly haunted Ya está acá, abandoned puta factory, madre. but the exact Nah, te location deseo lo of the mejor. factory has not been disclosed. The video definitely isn't short on scares, as these two terrifying things Espero que happened ganes y in que the parte first del 2 dinero minutes of venga the para footage acá. alone. Pa' Take a look. acá. Was active. So I'm gonna put it right here. I think that it's the best. Uy, no, no, le cerraron la puerta atrás. Okay. Ahora estamos solos, chiquita. Le dijeron, ¡ay, este lo vi! Ve, es como que sale humito ahí y todo así. No way. Alguien se fumó un porro y le dijo, tomá, fumate esta. Just a Y le few tiró el minutes humo ahí. later, Como... ILM is exploring another room in the factory when he hears something that startles him not too far in the distance. Creo que Dross había visto este video también. That was the scariest thing. Or it maybe wasn't. No way. No hagas caso, pero tengo un amigo que supongo que Hello. tiene su voz muy parecida a la tuya, lo cual me In one of resulta the algo nearby curioso. rooms, Seguramente que él no puede cantar como yo. Porque nadie es igual al conejo. Y nadie lo sabe, nadie lo sabe. if you look carefully, you can make out something incredibly creepy in the exact same room that ILM is exploring, unbeknownst to him at the time. Look No, closely. pero él no canta, pero sí escuché otras cosas. Pero sí escuché que se fumó un altos porros. John, ¿vos estabas en el canal de Discord? No, creo que no. Like 5-6 months. Sí, lo sé, canta súper hermoso. Ojalá sea verdad. Acabo de ver una cabeza asomarse, Get that video. como la de Michota por la mañana, ¿o no? Sí, era... No fue mi imaginación. Tampoco lo de las I mañanas. want to communicate with them, and I think that room is good for communication. Plus, I have my camera on that. Es que de nuevo, imagínate estar solo. O sea, ahora estás solo en un lugar supuestamente abandonado, que en este caso es una fábrica. Escuchás algo atrás. No. At the 9-minute mark, the uploader sets his camera down in order to see if he can capture any sort of strange Yo canto la activity without cucaracha. walking around, La and que ya no puede sure caminar. enough, two incredibly mysterious things happen. Me cagué todo, la puta madre. ¿Qué fue eso? Me cagué todo. El dinero para acá, si te des la mitad serás mi gorda. ¡Ah, la mierda! Lo vi volar a ese. Lo vi volar a ese. This thing. I don't know if you can see it. After this, ¡Ah, no! Se partió una... ¡Qué bonita taza! Se partió una más la manilla. Yo me la llevo como recuerdo. Es como, ¡ey! Y le digo a los que me visiten. Esta la saqué de la fábrica abandonada. Pero como estaba re bonita y tienen los bordecitos dorados. Quiero una taza así. No, los bordecitos dorados. Y sí. A ver. Chicos. No voy a mentir. Yo soy su gorda puta preferida. Yo soy los que tienen los pensamientos de que en este momento quiere comerse una hamburguesa triple con cebolla caramelizada y queso cheddar con ese pancito casero que te trae. Yo soy el que quiere ir a KFC porque nunca fui a KFC y tengo ganas de probar. No sé. he walks around the staircase area where he begins to hear some strange sounds Tengo coming hambre. from nearby. But before he can even start Pero investigating the source of them, something else te lo happens agradeceré that mucho. startles him even Crow, more. Crow. I'm scared of this. Hello?
I heard sounds from here. I swear. Hello? Te tiró. Yo ayer me comí como 2 hamburguesas del McDonald's triple. Me dio el antojo ya que andaba sola. In a second, Andaba sola soltera. Me di esos gustos. Porque esto no lo tiene cualquiera. ¿Qué le pasa? Pero no entiendo qué tiene que ver con ella sola. part, ILM walks around near a door frame and proceeds to ask if any sort of spirit is present. And although no spirit makes it clear audibly, it does confirm its existence physically. Look closely at the door frame. A ver. A la mierda, una puerta importante era. Si no me lo marcaban, no lo In notaba. another room inside the factory where a stationary camera is set up, some truly bizarre and unexplainable activity is captured, followed by an incredibly chilling incident with an EVP. Watch this. Bueno, vato. Acá estoy viendo el pentagrama que puso ahí con el dedo, con el polvo. Dale. Dale. Vos también estás llamando a que te pasen cosas feas, me parece, hijo de la gran puta. Yo tengo ganas de ir al KFC para probar más que nada, porque nunca fui. O sea, me pediría uno de esos cubos con pollo frito y demás. Lo característico que se ve en todas las películas, supuestamente. Porque, por ejemplo, fui a Burger King, fui a McDonald's y lo último que fui fue a Mostaza. Estaba rica la hamburguesa Mostaza, pero ahora toca KFC. Y en mi ciudad no hay nada de eso. No hay ni burger, ni McDonald's, ni Mostaza. Pero bueno. Hay muy rica casera comida. Sí, sé que lo dije como el culo, pero bueno. Mira cómo se mueve. Esa sexy soltera, cómo se mueve. Esa puerta que está tan sexy soltera. Vos, te juro que si yo estaría en la exploración urbana ahí cantando. Y si me llegan a dar un susto es como... Y cantaría más agudo y más... Y seguiría caminando. Cantándole al fantasma. A ver, sí, obvio. Los fantasmas también deben andar re aburridos. Me imagino una vieja que estaba viviendo ahí y es como... ¡Salí de acá, pendejo! Pum, le tira la cosa. Right towards the end of the ¿Va a video, entender o no va a it entender? seems as though the spirit Pelotudo. of the factory is tired of ILM being in the building and exploring, and the entity in question wants to make it clear. When ILM is walking around a room at the end of the Tumba la footage, casa, this mami. happens. Ojalá le dé la casa. No, pobrecito. Mimo pro vos. Posor. Pero, ¿qué haces ahí todavía? O sea... Flaco, te acaban de tirar algo por la cabeza. Diciendo un grito en English, porque lo dijo en English, pero la traducción es... ¡Salí de acá, pendejo estúpido! ¿Qué haces todavía adentro? Ya tenés pruebas suficientes si es que la querías. Como, salí de ahí. It's hard to say for certain if this is real or just a hoax. Everything does seem quite authentic, plus ILM's reactions to everything that occurred in the factory while exploring sounds genuine. But you can never know for sure. So what do you think? Is this real or fake? Let me know your ideas in the comments below. Nos faltan 3 videos y corto el stream. De nuevo para Normies are Normies. a fast-growing YouTube channel that frequently uploads videos depicting abandoned building explorations, as well as Yo strange haría paranormal exploraciones investigations, urbanas. all of them being Las highly grabaría unique y... and terrifying in nature. Pero no hay nada abandonado The acá. backstory behind this investigation goes as follows. Richard inherited his grandparents' house after they passed away. After some time in the house, he began hearing noises coming from the attic. Richard decides to check the attic, thinking there could be an animal,
but finds nothing except for a journal. Reading through the journal, there are descriptions of animal torture, John, ¿tú and harías exploración sacrificial urbana? rituals, and the murder También of a canta. man. Y si el fantasma After también that, canta, the soy feliz. paranormal activity in the house got Que me worse, siga el ritmo. so he decided to set up cameras while he was gone. The following piece of footage was recorded by Richard in the middle of the night. Right from the second it starts, it certainly gives off unsettling vibes. Sola and no, those pero estando uncomfortable contigo sí. feelings Ay, turn out to be for good reason. qué suerte puedo usarte Look de at this escudo humano. creepy incident that occurs No es forro. involving his phone. Mira las vaquitas. Yes. ¿Qué fue eso? Then, another scene is shown that was filmed in the kitchen area of Richard's house, and at first, everything seems to be completely normal and innocent. But take a good look at the water machine, and you will see that Tranqui, something yo is si very escucho unusual. algo voy directo. Eso es por curiosa. Ah, se prendió la luz, como de... Che. Me imagino al fantasma. Che, tengo un poquito de miedo, déjame prender la luz. Se está sirviendo agua el fantasma, pendejo hijo de la gran puta. Que me gaste el agua. Se está sirviendo agua. Ustedes no lo ven, pero está derramando agua y todo el coso. A la mierda. ¿Qué fue eso? Acabo de escuchar un... A la concha de la lora me cagué todo, no es una voz distorsionada. No, vos imaginate estando ahí lavando los platos y que te aparezca algo acá. Acá en la ventana, una cara o algo. Yo sabes cómo, pero me muero. Me muero. Who do you believe wrote the journal then? I honestly have no idea. What are you hoping to find out from our investigation? Well, I'm kind of hoping that you guys are able to bring peace. A while later, Espero in the que puedan video, traer paz. the Sí, las paranormals bolas. are using an Oculus device in one of the bedrooms, which speaks to them, saying reason. Then immediately afterward, this happens. Se va a cerrar muy fuerte la puerta. Reason? Did you have... What reason did you have? Eso. Se prendió solita. No way. No way. Holy shit. After this, they Bueno. proceed to head outside to the exact spot where coordinates were given to them in a journal, fully expecting to find evidence, animal bones, or some sort of ritual, or maybe even a body. Es querer pasarla mal. Ir al bosque de noche para buscar algún tipo de ritual. But while they are out there, they hear something truly terrifying, something that nobody would want to hear outside in a desolate ¿Por qué me area, pegas? No le much hice nada. less at night. Watch and listen to this. Ow. What is that, firewood? Oh my god! ¡Uy! ¡Están cazando! In a separate part 2 video, ¿Por qué we otro see bosque? more footage that was filmed from Richard in what appears to be a living room, and it doesn't take long at all for things to get a little unsettling. Look at what was captured. No estoy viendo exactamente qué hay ahí. Así que... A couple of minutes later, the paranormies are sitting down at a table for a moment, but still making sure that they are still recording. It's a good thing ¿Soy el that they único were. que disfruta tanto de ver gotas? Tenía que ser el chiste. Pero me encanta el ruido de lluvia. Me encanta el ruido de lluvia. Es como... Y que esté tronando y demás. Y yo me quedo así tranquilo. Pensando en todo y en nada a la vez. Puedo llegar a ser feliz con la lluvia de fondo. Otherwise, they would not have been able to capture this terrifying incident on camera.
Apa. Okay. Oh, that freaked the shit out of me. What Yeah, is it? now it's level. Level? Now it's starting to say stuff. Level. That's exactly what happened like in his video. At the 12-minute mark in the investigation, they are finally trying to make communication with any potential spirits in the area when the man behind the camera urges any potential spirits in the room to let us know you're here. Judging by what happens next, I think this spirit heard him. Let us know you're here. Veo, sí, imagínate que te aparezca una cara ahí cuando te das vuelta. The group then conducts the investigation in other areas of the house, but are Son stopped noches de short lluvia abrazadas en when la they cama. hear something eerie coming A from mí the me gusta upstairs dormir area. en forma de Listen empanada. to this. Empanada de carne. It sounds like somebody else is in this house. Oh my god. That's loud. That's... Where is that coming from? It sounds like it's coming from behind me. Like up here. Some Entonces, ¿qué people le didn't gusta? dare go upstairs after hearing a sound Dormir like en that forma de coming from empanada, lo mismo que cucharita, pero con la carne adentro. the area, but the paranormies are determined to get to the bottom of this and figure out what is in this house messing with them. ¿Perdón? Ya One of paró. the crew members walks downstairs for a moment, carrying his Ovilus device, which says something very creepy. He then asks the spirit to scream for him, and while it doesn't obey that command, it does do something else rather remarkable that definitely gives them Un the proof ático. they need. No, un They are ático not no, alone boludo. in that house. Look at this. Un ático no. Grita. Scream. Scream scream for me, for me? bitch. Can you imagine? No le pidas que grita para te va a cagar de un susto tremendo. Whoa. Light just went on again. If this video is authentic and nothing about it was staged in any way, then I must say that the Paranormies video is definitely creepy and is amazing proof of the existence of the paranormal. Esa es una buena pregunta, chicos. ¿Ustedes creen o no creen en lo paranormal? Un ático con un Chris ático. from the YouTube Ah, channel acá. Urbex Hill is back at it again, and this time he's Bueno, exploring no an grito, old no private grito. school called the Central Academy, which is said to be quite haunted. But of course, 50-50. seeing as how Chris has done this type of thing Es before, justo. he decides to go in and have a look to see if there's anything of interest. Bueno, vos también querés morirte de un susto, ¿sí? O sea, vos imaginate ir ahí, iluminando todo. Todo que está oscuro y demás, y de la nada te iluminás eso estando cerca, pero te cagás vivo. Just 2 minutes into the investigation, while nearing the Yo lo tengo que school's patear para que me deje something de very incomodar chilling esa cosa. happens that Chris doesn't seem to notice. Mm. Enfoca la cámara, mi amor. Ahí está, ahí enfocó. Un poquito al menos. Yo sí, mano, pero no en todo. No, obviamente no en todo, pero... Porque unos videos también tan chotos. Los troyanos. No entendí. Oh. Oh. A little while later, while exploring a dark and dreary hallway, something very similar happens that is equally terrifying. Boludo, pero parece Silent Hill, boludo. Pero a mí... Moto. Parece Silent Hill, yo ni en pedo me pongo... No. Mirá cómo está todo tan de ruido.
Ah, había algo. At this point in the investigation, Chris hasn't noticed anything happening whatsoever, but is continuing to look around nonetheless. Just as he nears his final minutes of investigating, he experiences a few more chilling things before he can exit. Encima Listen to con más de this. un piso. Pero déjate joder esa escuela. Muy la concha. Que tienen 3 pisos. Tienen 3 fucking pisos esa escuela. Déjate joder. Pero en mi casa sí viviría. Tiene un problema de enfoque la cámara. No bajes al sótano, no hay necesidad. As mentioned earlier, it doesn't seem that Chris noticed anything watching him from behind the pillars and windows. But if you look closely, you can make out what appears to be some sort of mysterious shadow figure keeping a close eye on him. One thing is Eso, for o sea, si ya sure, escuchaste que when se he movieron reviewed cosas y footage demás, later ¿cuál es on, la he necesidad de definitely ponerte got quite más the en scared peligro y recently. encerrarte en el sótano? Es como querer pasarla mal. This next entry, filmed in a power station Porque todo dormitory tiene que terminar con los located in ponja. Malaysia, is absolutely jam-packed with tons of eerie moments that are sure to give you the creeps. In the footage, we follow an unidentified man as he makes his way through the station and almost immediately Es he una comes estación, across yo pensé something que era otra very escuela. eerie. Gracias por el pat querida. Mm. Y eso no lo puede mover solo el viento. Mirá que es un... Y mirá que lo mueve. He then proceeds to enter the building which, as you can see, is completely abandoned. It's so silent inside that you could quite literally hear a pin drop, which certainly must have added to the man's discomfort while exploring there. Se Sure nota que enough, ni hay it viento doesn't encima, take sí, long at all obvio. for a series of incredibly unsettling things to start to happen, confirming the man's Porque deepest los chinos son fears. feos. No, pues si tuviera casa con sótano ático y escucho algo, ni en pedo. No, obvio. What? ¿Qué fue eso? Para. Quiero ver eso. De nuevo. Pará, déjame verlo de nuevo. Ahí está. Dios, el feng shui de este cuarto está tan mal. Y lo daba vuelta, es como, ¿por qué? Fantasma, dale. Está. Es el fantasma de una mujer, obviamente. La puta madre. Alguien está muerto y son cenizas. ¡Wey! Ya no está el... Ya no está el... No. Lo está viendo. Pero si se dieron cuenta también desapareció el jarroncito de arriba, incluso. Ay, qué valiente. Ah, bueno, el jarroncito entonces. Ponete a cantar, seguile el ritmo. Ok. Para, ¿el jarroncito y cosas ya no estaban o que los movió él? Y si los otros tengo que ver. ¿Por qué de los países en los cuales los idiomas no entendemos pepino son los que más cosas va y más cosas raras se encuentran? ¿Qué carajo? Although the man has Carajo. already seen so many creepy things happen in such a short span of time, he nevertheless works up the courage to continue on with the investigation, which, as you can probably expect, only ends up getting more and more crazy as time goes on. Take a look.
Pará, no entendí. Ah, porque parecía que había alguien del otro lado. Mirá. No, algo malo voy a ver. ¿Qué carajo es eso? Che, pero no sé, abrilo del todo, decí, abrilo, no, no lo cierre, no sé, abrilo, capaz y era un traje lo que había ahí, o sea, me quedé pensando, sí, asustate y todo lo que vos quieras, pero, o sea, es que parece de hecho la portada de un disco o algo, no parece como si fuera la máscara o la cara de alguien. O sea, pensé, yo dije, carajo, ¿por qué no lo abrís, pendejo? Ah, eso sí era una... Para, quiero ver eso de nuevo. Estaba re cagado. Ah, lo vamos a repetir en cámara lenta. Ah, no. Ah, no, si era en cámara lenta. Pero no ves que, o sea, a los que menos entendemos son los que más cosas raras se encuentran. Because the building the uploader is exploring is so large and has so many different areas and rooms to it. Pero de nuevo, corres, este otro boludo como el otro que no entendíamos el que hablaba, te va a encerrar solo un cuarto. Andá a la salida directamente, salí del lugar, no te encerrés solo en un cuarto porque te va a asomar y te va a culiar el fantasma, si de verdad. He decides to keep venturing in, whereas most people would make the wise decision and leave as soon Y este as encima possible. sigue This man explorando. puts on his best brave face and presses on. Pone su mejor cara valiente. Es claro, porque no estaba gritando hasta recién. Which just leads to more terrifying incidents that he was able to capture. Ah, mira, se está acercando. Yo también estaría re molesto con los gritos que me está presentando el pendejo. Ah, mira, lo abrió al final al coso. No, se está asomando, ahí está. Se está asomando el bicho. El Chovy. Bueno, perdón, yo sé que estaba ocupado, perdón. Me hubieras avisado. ¡Ah, la mierda! Che, ya terminaste. La puta madre. Pensé que se había hecho concha de que se había caído. More terrified, which is certainly quite understandable given the La puta circumstances. madre. But before he makes the final decision to leave once and for all, he gets subjected to yet even more scares for good measure. Por un momento pensé que se iba a tirar de un segundo piso. Pero qué boludo como para seguir ahí. Ah, mira, esta vez sí lo abrió y todo. It's ¿Vos sabés que me pasa algo con esa cara que está viendo el tipo? Me parece como si fuera la portada de un disco o algo. genuinely no sé. remarkable just how many incredibly disturbing and frightening things happened in just one video. More specifically, one night.
If this video is indeed 100% real, then this power station dormitory is without question one of the most haunted places I have ever seen recorded. Yo no sabría decir si es real o no, pero que está bien hecho, está bien hecho. Como para darme. Yo le grito así a mi mamá cuando entro sin permiso a mi cuarto y me estoy. On camera. La puta madre. The sheer amount of paranormal activity on display is ¿Las truly fotos de staggering, verdad o las and fotos is sure to make de. many people have a hard time o las still fotos picking del up. modelo? And that was the top 20 scariest ghost videos Boludo. of 2021. I hope. Ay, ok. ¿Cuántos somos, chicos? Para ver si hacemos una raid on you.